Mama ka wa hintasem bi. Ene Ghana fo ntie no ma bi no monye se amanse nyame adifo ye wani e wo sunsun. Senior obi so ye president or ye minister or school or lawyer or ye judge o ni bia wotimi tie obi asem sa na enso ye ohunu mu e de ye adwuma. Okay. All the message ni okay. Senior wotimi bu say ensem no sa na ye nso onyame ama ye ye tumo chede na ye de hwekwa mu hwa Ghana fo ho na e me yasa tam Ghana fo ni bebo mo so me nsem a me kan nyina bia na me ntiasa si so ebi nso na me ya kokora a sata me nyina wie no afina ne be hwe o ne ba be hwe me ka kire o mo say sunsun mu no sem panini moja ni bu abati ni pam yenu moja abati ni pam yenu moja na de ba ma ni panina be hu sese moja ni gudi MPP be fa akunya no on say anope ya me ko fokra na frefre me say na ide ato Ghana na ye hwade ye mara sunsun mu ne spiritual nipa na awuo no oye timu a wo ha ni modu pa ye mara de bi so on say obi o follow me bia ni me say spiritual nsem ne ye ka ye sunsun mu nsem wada na o no go ye sunsun mu nsem ne ye ka na de enti a ye ka ni say ebesa agi nipa mienu moja menga so na ebeti nipa dai mienu moja ye hwade bi on say nipa na wu MPP pani pa ye ono so to form a me on say obitimi wu ye ntebe on papa ni wu no na shake o man ni pesu ni pe bobra me ye interview obi bisa me say na sa na wo obi say me trust me MPP na wu a wan ni me MPP obi ani omwa party ni sika wo ho no na party ni si o mo na so yes adare na se enti no after say John no say baako aba ye hwe foforo ni mana aka oba yes na mama ntra wadi bi on sunsun mu nsem na ye ka no me ka kira o mo say eye sunsun mu nsem o say obi adrop plan na me so mehu na me ye dey meka enne matumi na hokwa fami kwa eni wiase okay omo asande mama nsande o fami kwa ni sika koloko adara na se okay ya hwade tamwa papa no wu ya se wane bonu tuo ana ye kase abaifo hihye se obewu a opa akotena sakris wu opa obi mfa bombo opa yare newu opa ye de ni nyira ye de mbia be faso no sanatie se sunsun mu no ye girewa adam ene na mitie one of interview bi o se by na ba ko se no otika ni bu amu ono ko she ngulam ate de na se onu timi amro be sa che no no timi ko she ngulam so ate de na se ade na godo so ntimi enti ye ka sunsun mu nsam a na de me pese ni party ase ne se on so wu ye no obi ahu ni funu no eye ka na otimu no ana party car tie sunsun mu nsam ka ba na no otimu party car ya declaration party palace yes o de ye campaign me ka cho mo se e be chi moja hwa na Ghana ahu tamo mba di adinfo adi a omudi buo be ma ye no na aka achi amanse me ka sunsun kasi ekuta me a onyame tima be pie o man Ghana tamo Ghana fo be hu me ye pa no na bia akokora na sabo yes se me na kuta dumu a die ntia ma me hu nsam eba on se me ka se an Roberts be sorry a police phone sorry me see twetwe ni pansa me hu normal so accident ba be see this month we kura no this month we robbery cases is sikra enya se makani nyina omo ana me no nsam yi so obi hwe manim kura ko social media me da fu bebre ya obi hu nsam a maka bebre ko this month in kura no 27 of this month Accra Road accident kesia ya hye no sunsun mu ho a mafato me ho se ada say Tuesday na say that be a Tuesday there me amako akodina Accra Road so akobompa ya ma Ghana 27 this month has to Accra Road yes
na okohu na okoka wa oka boy wa kan so an de muni man say Ghana yenya careful na onsen someone na make say hwe so be a spiritual man na so be nim tumi mu enim sunsun mu nsem aye hwade me catch am before sa kwan no befa na beti ni petu aka ho na tu no de be hye wo no beje na ehia mboja onso ye ma show wo front seat no kwa na etwa ba mboja ye ni mi no so e wa setere enti buza se etuo no na e fa ni sei e bo popom no o ye driver side na moja wo so and passenger side moja wo seat no so enti de ne ye che Ghana fo ye moja tamwa Yesu Kristo ba ye se no ni sunsumu a sunsumu ye da sunsumu ye tumi a onyame de dom se na oni tumi a ka ni krom fo kra pia ne de ne to amenem okay enti ye ya be ye nyame di fu ya ye hu ye ni mu nsemu a ye kan onso wo ka asemu a no bi du atem wo ka sese ne besia no bi du atem enso senka nipa betena fe na kampanifo be so le se edan ni twase ye fa ho a tra no bi afa le tra ampa so be inti na twase mo hye nkomo a manfo ni titiro mo fa mo ho no o mo hye na fa mo serious na mo fa serious mo fa serious mo ni misa da bla na kom de asofofo no kom do na jawo mo inti yentimi nyi asofresem edi amanyose o man Israel be kwa kwa ye ko onyame difo no wahwe kwa mu aye dai amaye eno na meka se 2020 eye afia emoja pe kufom emunye na de entia on say Mr. Take play ni say Ghana fo nyina se nyame difo bi ani ho se nyame difo ho de ya meme perceive the direction to ho ema NDC na ka NDC be ti from onsem na ya ka se nyame difo bi na ye sei ana ma ni sie na ehu se still Ghana difo ana me ka sa de ni tu da ana e ba se 6 months obi o hwe Ghana de so aye bo so yi obi ana the first time ti ye bo na ya kire asem na nkasa okay ana me ka se ade awrade ma me hu no se 6 March no ya sete akonya e de asi mahama ho na akonya o mu di si ho na be before na de ko mo de white and gold and white and gold mahama anko why mistake why mistake ana ya ria sabe wura Ghana ya ribe wura Ghana na se mo Ghana perfu ni na mehia na enwe bi no wa eno so wa anko ti mi da ho de rade se asa no ma na wa anya ni nyina nti akonya no be free ni nsa enya de an nsa beka na tienie onyankopon bo nipa bi o ma nipa angel honhom a wode ne nante na me angel a onyame da de ka che me se de nsam a me kan de be mo man Ghana ni wiase nyina beti ma asem a amanse sunsun so ni da kokko na amaso no 2020 ebe de edi ne se 6 months a ye ko wura 7 months MPP pa panipa wodi be de ebe ama ankofo na maka to ho se wura 7 months a de be de ebe si enya sidi a ti ho eye sunsun mu te se de ebia ye de contractor so be so si dan no ye nya wie dan no so ya ye eyi ni nyina opipa so de abetre dan se na tie drawing ni nyina ya draw ni nyina wi okay enti de be ma dan no be ye fa ekuta me drawing na me hwe no ena be ma hu se dan no draw ni ye ana wa draw ni ye enti sunsun mu ekuta me a e dan na di ka kire me se nipa ni wu a hwe me nipa ntia se politics tumi bia ye moja Yesu Kristo krode ni moja na beje ye nkwa ama ndem no mienu ye ti ha etimi kasa okay enti nipa ntia se abrabo bibia ye tumi ye moja ada na se na ye hwa de bi on se nsemo me kan ye se sa de ni sidi a bibi be fa kunya na stempo ti eno ana oda so tina ho but elka moja asemi woka aye no ampa nche ena forestry commission boss kojo so free yes John e free mu why party general secretary pen and free mu but minim nansen so enche on se beba
me ka asem bi say ye ka say me no ntu nyina te say e bi ye ka say ye se sofu pani pa bi ewu na ebuza te sofu be am so ya so do school there onye sofu pani okay atade na so ye wo on standard da obi aye dey obi a ewo okay so atade na so enti ye wo nkofu bi wo ho a omuwu a eka party no atade go ho so wu an shada nka party no atade na so de lan kan bibi sa no ye after say John wu ye no penyi ba ko nso efre mu but ono no on dey na nyo no a oh okay me ka me kire a former MP Adamu Sakande na de na nyo ono wonka sa tu na aka no nka tu na aka